جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عقیدت سے یوم شہداء منایا پشاور کے اندر۔ اس میں سب لوگوں نے اپنی تقریریں بھی کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑی آج ولہانہ طریقے سے اپنی تقریر کی، بڑی جذباتی طریقے سے، اور بالکل ہی کھری کھری سنائی، یوں سمجھ لے وفاقی حکومت کو۔ اس کے بعد جتنے بھی آج ہم نے دیکھا کہ اس کے جو پشاور کے جہاں پہ یوم شہداء منایا جا رہا تھا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پبلک، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے جو شہداء ہوئے ہیں۔ تقریباً 12-13 لوگ شہید ہوئے، ان کی فیملیاں بھی وہاں پہ موجود تھی، ان کی فیملیوں کو سٹیج پہ بلایا گیا۔ اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ آج اگر گولی کسی اور پہ چلی ہے، آپ خاموش رہیں گے تو کل آنے والے ٹائم کے اوپر آپ کے اوپر بھی گولی چل سکتی ہے۔ تو اس ظلم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ پورے ملک کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اس کی بالکل ضرورت ہے کہ آپ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال پائی جاتی ہے کہ اگر کسی اور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم آج اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، جس دن ہمارے ساتھ ہوا ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو جب دیکھا جانے والی صورتحال ہوتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کسی آپ کے ہمسائے کے ساتھ، آپ کے محلے دار کے ساتھ، آپ کے شہری کے ساتھ، تو اس کی آپ کو آواز بننی ہوگی۔ حکومت نے جتنے بھی ظلم کیے، تشدد کیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اوپر، تو آج ثابت کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ ہر جنگ کے لیے، ہر اس میدان کے لیے تیار ہیں جہاں پہ ان کو مارا بھی جائے، شہید بھی کیا جائے۔ تو وہ اپنے جو مقصد ہے، جو ان کی جدوجہد ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج جب ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا 26 نومبر پہ عوام کو مارا گیا، تو مارنے کے بعد تو ایسے تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ اپنی شلواریں چھوڑ کے بھاگے ہیں، شہداء کو بھی نہیں مانا جا رہا تھا، اپنی شلواریں چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ یہ دوسری سائڈ پہ بتایا جاتا تھا کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح کا کوئی میلہ سجائیں گے۔ تو آج ان لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے جو شہداء ہیں ان کا خون ایسے رہگا نہیں جانے دیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے صاف صاف لفظوں میں کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب اگر آپ ہمیں امن کا پیغام نہ دیں تو ہم اسلحہ لے کر جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون وہاں پہ بھاگتا ہے۔ تو بھاگنے کے لیے تو ہماری، اگر ہم اپنی اگزامپل اٹھا کے دیکھیں تو 1971 کے اندر کون بھاگا تھا؟ جب اسلحہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، جب مقابلہ دونوں طرف سے برابر کا ہوتا ہے، تو پھر جو یہ کہنا درست ہوتا ہے جو بھاگنے والے ہوتے ہیں کہ آپ بھاگے ہیں۔ جب ایک طرف اسلحہ اور ایک طرف پرامن لوگ ہوں تو پھر یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی بھاگنے والی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج سول نافرمانی کے حوالے سے بھی گنڈا پور صاحب نے بڑا اپنا اہم موقف دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں بانی پی ٹی اے عمران خان ہی فیصلہ پر عمل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گے، امن و امان کی ذمہ داری وفاق کی ہے، ہماری حکومت بھی امن و امان بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ہماری حکومت کی کارکردگی دیگر صوبوں سے اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، پوری دنیا اسے تسلیم کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے، تحریک کے حوالے سے جو فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا ہمارا وہی فیصلہ ہوگا۔ سول نافرمانی کی کال تو جب بھی آئے گی تو ابھی سے ان کی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں، یہ بڑی پریشانی کی صورت میں ہے کہ جی یہ سول نافرمانی کی کال واپسی لے لیں۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف ان کے مذاکرات کی بات ہے تو دوسری طرف سول نافرمانی کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ جو لوگ ابھی جو فوجی مصنوعات کا وہ کر رہے ہیں، بیکاٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے اوپر بھاری پڑی ہوئی ہے، کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب جب سول نافرمانی کی ایک کال دے دی جائے گی تو وہ ان کے لیے اور بھی مشکلات سامنے آئیں گی اور اس سے زیادہ مشکلات ان کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اس کے بعد جی بریسٹر صاحب صاحب کا بھی ایک بیان ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ڈاکٹر بریسٹر صاحب نے کہا کہ جیلی حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی۔ اپنے ایک بیان میں بریسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آج شہداء ڈی چوک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائے تقریبات منعقد ہوں گی۔ مرکزی دعائے تقریبات باغان، ناران، حیات آباد، پشاور میں منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج شہداء کے خون کا حساب لینے کا عزم بھی
किया जाएगा, शुदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, जेली हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई, निहत्ते कारकुनान का खून रहेगा नहीं जाएगा। सूबाई मुशीर इतलात का कहना था कि मासूम कारकुनान का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका है। मॉडल टाउन में हमला, खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गई। हर दौर में अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया गया। निहत्ते कारकुनान को खून मुल्क में आइन और कानून की बहाली का पेश खैमा साबित होगा। ये जी डॉक्टर बैरिस्टर साहब की मुलाकात, ये गुफ्तगू थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, जो पेशावर के अंदर आज इन्होंने अपना यौम शुहदा मनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तो उसमें जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि जी वहां पे इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, इंटरनेशनल जो मीडिया कवरेज के लिए आया हुआ था, तो वो उसने सरकार की फिर चीखें निकलवा दी उसके ऊपर। जी इसका अता तारड़ साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जल्दी जल्दी, वो भी मैं आपके सामने आगे चल के रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ख्वाजा आसिफ की कुछ गुफ्तगू है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीए से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात इनके इल्म में नहीं। मुज़ाकरात के बारे में जो बयानात आ रहे हैं वो पीटीए की जानब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानब से कोई बयान नहीं आया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीए के जेल से कुछ बयान आते हैं, बहनों के लाहौर से कुछ और केपी से बुशरा बीबी के कुछ बयानात आते हैं, इनके बयानात में कोई अहम आहंगी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी हालात मामूल पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियां भी यहाँ एक दूसरे से गिले शिकवे होते रहते हैं, पार्टियों के अपने टारगेट होते हैं जिसे पाने के लिए ऐसे बयानात आते रहते हैं। ये एमक्यूएम की तरफ से इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि जी मेरा कोई वो टाइम दूर नहीं है कि हम कभी भी सियासत से, इनसे, वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि अलहदगी इख्तियार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो माजी में भी अपनी हार आने वाली पार्टी के साथ अपना कुछ न कुछ शेयर करके उसके बाद वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने खान साहब को भी ऐसे धोखा दिया था। उसके बाद ये एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी है जिसको आज तक कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ये इनके ये ऐसे मतलब यूं समझ रहे खिलौने हैं जिनकी चाबी भी इनके हाथ में नहीं है। तो बहरहाल अता तारड़ साहब ने फिर गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर साहब के जवाब के बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ ने कहा कि धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। जराये के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने चंद इल्जामात लगाए, कौम को कुछ हकैक बताना जरूरी है। गैर मुल्की मीडिया को केपी में बुलाकर गुमराह कुन बातें बताई जा रही हैं। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन हकैक बताए। आपने 26 नवंबर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें और वीडियो बनवाई। ये जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, मेरा बहुत सारे लोगों से इख्तलाफ होता है, हर किसी का इख्तलाफ है राय, हर किसी का हक है कि वो किसी से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे फुल इख्तलाफ है, लेकिन मैंने सियासत के अंदर अता तारड़ से ज्यादा झूठा शख्स कोई नहीं देखा। अता तारड़ ऐसे झूठ बोलता है, हालांकि माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी मुंह पे आए और मेरे ख्याल में मुस्लिम भी होगा, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान भी होगा। तो झूठ बोलते हुए ये शख्स जरा सा भी शर्म महसूस नहीं करता। उसके बाद जिन्होंने कहा कि आप अपने ही वर्कर्स ने आपके अपने ही वर्कर ने पथराव किया, क्या आप फिर गार्ड ने फायरिंग की जिसकी फोटेज सामने आ गई। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया, अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी दोनों ने दौड़ लगाई। मेरा फिर वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई। अच्छा जी, चले मान लेते हैं कि ये जो गोलियां चली हैं या पथराव हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से हुआ है, डी चौक के ऊपर लाइटें क्यों बंद कर दी गई, ये जरा आप बताएं। फिर वहां से मीडिया को क्यों हटा दिया गया, ये क्यों बताया गया कि अगले कुछ टाइम में ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन जो हो रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑपरेशन कर रहे थे अपनी पार्टी के खिलाफ, जो कटी पहाड़ी के ऊपर 26 नंबर चुंगी के ऊपर, बाकी इतने काफिले से मार खाते हुए, शैल खाते हुए, उसके बाद रबड़ की गोलियां खाते हुए, तकलीफें बर्दाश्त करते करते डी चौक पर पहुंचे। फिर डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन खड़ा कर दिया। कोई शर्म हया करो, कोई अक्ल को हाथ मारो। उसके बाद लीगी रहनुमा ने ये लोगों को डंडे पड़वाते हैं और खुद पीछे से भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 9 मई और 26 नवंबर के लिए इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर धमकियां लगा रहे हैं अगली काल पर पुरअमन नहीं होंगी। अली अमीन गंडापुर बताएं उनकी काल कौन सी काल पर अमन रहे हैं। आप जुर्म करेंगे तो फिर क्रैकडाउन तो होगा, आप भी इतनी हिम्मत नहीं कि अगली काल दे सकें। उनका कहना था कि अब बार जाकर लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, अगर आप सच्चे हो तो आपकी सियासत लाशों पर ना होती, आप सच्चे होते तो आपका हर रहनुमा 12 लाशों से शुरू होकर 1200 पर ना जाता। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, 9 मई के ट्रायल मुकम्मल हो गए।
दुनिया में एक मिसाल कायम होगी कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कहा कि इनको तकलीफ है, मुल्क में एक सिपा सलार मौजूद है, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए एक नीति रखते हैं। आर्मी चीफ चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, पीटीआई मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। इनको बाहर से पैसा आता है इसलिए बगावत करते हैं। इनका कहना था कि पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है, फौजी तस्नीबात पर हमला होगा तो फौजी पैरवी करेंगे। उन्होंने इदारे की प्रोडक्ट्स की मुहिम चलाई है। अगर इदारे की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना तो सबसे पहले बानी पीटीआई का करते। इदारे की सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो इमरान खान है। ये जी अता तारा साहब की गुफ्तगू है। जरूरी बात है, सिपा सलार मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो तकरीबन जब आप यतीम हो जाएंगे तो आप आने वाले जो सिपा सलार होंगे उनको भी फिर तस्लीम करना और ये भी बताना कि जी वो भी मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके ऊपर जब मुश्किल वक्त आती है तो यकीनन आप मैदान में, ना आपका कभी लीडर मैदान में रहा है, ना कभी आपकी पार्टी फिर स्टैंड करती है। आपके तकरीबन लोग अभी से भागना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल का, ये तो आपकी माजी में आप अपनी मिसाल उठा के देख लें कि आपको कौन सा लीडर कभी मुल्क में रहा हो, अपने कारकुनान के दरमियान रहा हो। तो बहरहाल वजीर आजम के मुशीर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालफत, सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया है। फैसलाबाद में वजीर आजम के मुशीर राणा सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अगर मुल्क में खिदमत का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। 40 साल से आप लोग ही बारियां चेंज कर करके हुकूमतें बना रहे हो, तो बताओ ना फिर मुल्क की जो इकोनॉमी है वो क्यों नहीं स्ट्रांग होगी, और मुल्क में जो सूरत हाल है वो क्यों नहीं बेहतरी की तरफ आई। आपके मुल्क को लोग छोड़ना क्यों चाहते हैं। यूनान में वो जो कश्ती जाते हुए लोग डूबे हैं उसमें पाकिस्तानी लोग भी थे। तो पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर तकरीबन 19 लाख लोग मुल्क को छोड़ के चले गए। तो क्यों लोग जा रहे हैं, क्यों एक नौजवानों के अंदर मायूसी फैली हुई है। जो हुनरमंद लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो या नहीं करना चाहते, वो मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो भी इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करना चाहते, वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते। उसके पीछे क्या रीजन है। आप लोगों ने मुल्क को इस स्टेज पे तो कम से कम खड़ा किया है कि मुल्क के अंदर कोई बेहतरी की तरफ कुछ भी नहीं आ रहा। स्टॉक एक्सचेंज तो यूं समझ लें मरीख के ऊपर पहुंच गई है, अब तो ऊपर कुछ रहता नहीं है। तो मुल्क की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को मुखालफत सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। ओए तोए, गाली गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। राणा सनाउल्लाह का कहना था कि सियासत में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर भी पीटीआई वाले खड़े थे। अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्ल आम के हवाले से प्रोपागंडा किया जा रहा है। मुशीर वजीर ने कहा कि अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2017 के बाद मुल्क में गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया गया। ये आज भी एहतजाज और अफरा तफरी की सियासत जारी रखे हुए हैं। उसके बाद मजीद उनका कहना था कि झूठ और मकारी की सियासत का अंजाम यही होता है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा ना कर सकी। पुरतशद्दुद एहतजाज, फसादात और तोड़ फोड़ की सियासत पीटीआई का वतीरा है। वजीर आजम की क्यादत में मुल्क में माशी इस्तेकाम आ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। ये कह रहे हैं कि पंजाब की जो अवाम है वो बिल्कुल ही पीटीआई को मुस्तरद कर चुकी है। तो पंजाब में आप साफ शफाफ एक दफा इलेक्शन करा के देख लें, फिर लग पता जाएगा कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो किसके साथ खड़ी हुई है। आप इस तरह बातें हवा में छोड़ना एक बहुत ईजी है, लेकिन आप अगर कुछ मुल्क के अंदर एक साफ शफाफ इलेक्शन करा के देख लें। 8 फरवरी का जो एक पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन इलेक्शन हुआ है, उस तरह का अगर इलेक्शन ना हो तो फिर लग पता जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। अवाम ये ऐसी पाकिस्तान के अंदर ऐसी पार्टी नहीं है जिसको इतना मतलब तकलीफें दी गई हो, इतने उसके कारकुनान के ऊपर जुल्म किया गया हो, उसकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, उनके जो पार्टी के अंदर लोग हों उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पार्टी छुड़ाई गई हो। ऐसी कई मिसाल नहीं मिलती। तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वैध पार्टी है जिसके साथ ये सारे जुल्म हुए हैं, उसके बाद भी वो आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की 7वीं बड़ी जमात है, जिसके टिकट होल्डर को जिसको टिकट मिल जाता है वो बिल्कुल ही जो काउंसलर बनने के भी काबिल ना हो, उस शख्स को भी उम्मीद होती है और 100% उसको उम्मीद होती है कि अब मैं हार नहीं सकता। एक वक्त था कि जब मुक्तदरा जिसकी पीठ पे हाथ रखते थे तो वो उसकी सीट कंफर्म होती थी। अब वो वक्त थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्योंकि मॉडर्न दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो इतनी औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो सच को उगल सके, सच को बता सके सच क्या है। तो सोशल मीडिया का दौर है कि आप
کسی بھی شخص کو خان صاحب اگر ٹکٹ دے دیں, خان صاحب جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں, تو وہ بندہ ہارتا نہیں ہے. ہم نے 8 فروری کو اس الیکشن کو دیکھا ہے. اس کے بعد خان صاحب کو جتنا بھی لمبا ٹائم آپ جیل میں رکھیں گے تو وہ آپ سے کمزور نہیں ہوگا, نہ اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ جڑیں گے. اور جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, اس سے آپ اپنے خلاف نفرتیں پھیلا کے آپ پاکستان تحریک انصاف کی یوں سمجھ لیں کہ اس کا ورک کر رہے ہیں, کمپین کر رہے ہیں اس کے لوگ, مطلب باقی اگر ایک محلے کے ایک شخص کو بھی آپ نے اٹھایا یا اس کو گولی ماری ہے, وہ شہید ہوا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس محلے میں رہنے والا شخص آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ کوئی بندہ دے گا؟ نہیں دے گا, وہ عمران خان صاحب کو ہی ووٹ دے گا. تو اپنے آپ جو اپنا یہ جو بہیو ہے چینج کرنا ہوگا. اور پھر اس ایک طرح سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ ظلم یہ ہے کہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ گولی چلی ہے. ایک علماء کا رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ظلم کر رہے ہیں, اس نے بولا میرے اپنے محلے کے, میرے علاقے کے 3 لوگوں کے نماز جنازہ ہوئے ہیں جن کو اسلام آباد ڈی چوک میں گولیاں لگی ہیں. تو آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے, مکر نہیں سکتے. یہ ایک ریئلٹی ہے, جو سچ ہے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا, سچ دن دناتا پھرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بار بار بول رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ ان کے نہتے پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, گولیاں چلی ہیں, لوگ مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں لوگ, جن کی وہ تصویریں لے کے جو آج یوم شہداء منا رہے ہیں. یہ کوئی موت کی کوئی جو لوگوں کے مرنے کی کوئی بات, کوئی سیاست نہیں ہوتی. جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان سے